आज 30/4/2026 बाबांकर महावाक्य शुणा मिठे बच्चे यह तुमर चमत्कार विश्वविद्यालय अटे जोठार बिगिड़ी जाइथिया संसार को सजाड़िया वाला भोलानाथ बाबा शिक्षक हो तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति। ये हूँ विद्यालय किंतु चमत्कार विश्वविद्यालय। सारा दुनिया सारा संसार भी बिगिड़ी जाइछि। ए बिगिड़ी जाइथिया संसार को सजाड़िया पे बाबा आसछन्ति। भोलानाथ शिव बाबा शिक्षक ही आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। प्रश्न यही महाविनाश समय रे तुमे पिला माने क्यों पिला माने समस्त को क्यों लक्ष्य दौच? उत्तर हे आत्मा माने एबे पवित्र हुओ। समस्त कौन शिक्षा दौच? हे आत्मा माने एबे पवित्र हुओ। पवित्र न हेबा पर्यंत तुमे घर को फेरी पारिबो नाही। अधा कल्पर जो रोग होईची सेथिर मुक्त हेबा पई तुमे समस्त को 7 दिन पई भट्टी रे बसौच। अधा कल्पर रोग ए 5 विकार देह अभिमान ये आत्मार रोग अधा कल्प है लगी एथिर मुक्त होगा 7 दिन भट्टी रे बसाउच। अर्थात 7 दिन एकांत रे रखी कोर्स कराउच जहाँकि से माने पतित मानक संगर दूरे रहिबे। काहारी कथा मने पड़िबो नै। तेबे जाय बुद्धि रे किछुटा ज्ञान धारणा हबो। के मनीष मन न पड़िले जायकि किछुटा ज्ञान आम बुद्धि रे धारणा हबो। सेते बाबा कहते आज पतित मानक जेते दूरे रहिबो सेते सद्गति मिलिबो, ज्ञान को धारणा करि पारिबो। गीत अछि तूने रात गंवाई सोके दिवस गंवाई खाके हीरे जैसे जीवन को कोड़ी जैसा बना दिया। ओम शांति। पिला मानक एक कथा किए कहले? जेहेतु तुमने स्कूल रे बसछ तेणु निश्चित शिक्षक ही कहबे। ते प्रश्न उठुछि जे एक कथा शिक्षक कहले ना पिता कहले ना सद्गुरु कहले? ए बाणी किए कहले? पिला मानक बुद्धि रे सर्वप्रथम आसीबा दरकार जे ए हमर बेहद्र पिता अटंती जहाँको परम पिता परमात्मा कहा जाउछि। तेबे से कथा पिता भी कहले, शिक्षक मध्य कहले एवं सद्गुरु मध्य कहले। ए कथा तुमनको बुद्धि अछि जो माने कि एठिकार विद्यार्थी अटंती। अन्य सब कॉलेज बा विश्वविद्यालय मानकर शिक्षक पाठ पढ़ाई थांते किंतु सेमानंकु के पिता बा गुरु बोली कहिबे नाही। एहा मध्ये एक पाठशाला अटे। तेबे एहाकु विश्वविद्यालय कुह बा कॉलेज कुह पाठ पढ़ा तो होउछ ना। प्रथमे तो एक कथा बुझिया दरकार जे पाठशाला रे हमकु के पाठ पढ़ाउछन्ते। एक कथा पिला माने जानिछन्ति जे सही निराकार जे कि सर्वात्मांकर पिता समस्तंकर सद्गति दाता सी आसे हमकु पाठ पढ़ाउछन्ते। एटा जानिया दरकार आम ये किए पाठ पढ़ाउछन्ते जे कि सर्व आत्मांकर पिता सब आत्मा मानकर सद्गति दाता आत्मार सद्गति पे आसे परमात्मा हमको पाठ पढ़ाउछन्ते। सारा रचना से एकमात्र रचयिता स्रष्टांकर संपत्ति अटे। सारा संसार बाबांकर संपत्ति। आम समस्त मध्य बाबांकर संपत्ति। तेणु से निज आसी सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछन्ति। तुमे पिला माने सही पितांक पाखरे जन्म नेछ। तुमने बुद्धि द्वारा जानुछ जे से आम समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती जहाँको ज्ञानर सागर बा ज्ञानर भंडार कहा जाउछि। से ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। ज्ञान द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होइथाय। मनुष्य माने पतितर पावन होइथान्ते। एबे तुमे पिला माने एठारे बाबांक सम्मुखरे बसिछ। अन्य कोनसी स्कूल रे काहार बुद्धि रे एक कथा नथाय जे आमको ज्ञानर सागर निराकार पिता पाठ पढ़ाउछन्ति। एक कथा एठारे तुमने जानुछ। तुमମାନଙ୍କୁ ही बुझाउछन्ति। विशेष करी भारत एवं सारा दुनिया रे एपरि केही भी भाबिबे नाही जे आमको निराकार परमात्मा पाठ पढ़ाउछन्ति। कारण सेमानଙ୍କୁ मनुष्य ही पाठ पढ़ाई थान्ते। आमको मनीष ही पाठ पढ़ाउछन्ति। दुनिया रे लोकों को मनीष पढ़ाउछन्ति किंतु आमको स्वयं परमात्मा पाठ पढ़ाउछन्ति। आउ पुणी तांको भितर एभଳି ज्ञान मध्य नाही जा द्वारा से निजको आत्मा बोली भाबिबे। आत्मा ही पाठ पढ़ुଛି, आत्मा ही सब किछि କରୁଛି। अमुक चाकरी मध्य कर्मेन्द्र मानक द्वारा आत्मा ही କରୁଛି। सेमानक मन रे एक कथा रहिछि जे मु अमुक अटे। तुरंत निजर नाम रूप मन पड़ जाए। आत्मा ही पाठ पढ़ुଛି, आत्मा ही चाकरी କରୁଛି, आत्मा ही कर्मेन्द्र द्वारा कर्म କରୁଛି। किंतु तमे किए पचारल अमुक समक नाम रूप से भान रे ही रही थांते। ए काम କରୁଛି मु एभଳି କରୁଛି सर्वदा शरीरर नाम ही मने पड़ी थाए किंतु वास्तव रे ता भूल अटे।
ସବୁବେଳେ ଯେ ଶରୀରର ନା ଶରୀରର କାମ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆତ୍ମା, ପରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛେ। ଶରୀରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆତ୍ମାର ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ ଶିବ। ଏକଥା ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ବାସ୍। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଅମକ ଅଟେ, ମୋତେ ଅମକ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନାମ ତ କୁହାଯିବ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଟିଚର କାମ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ନା। ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ପାଠ ପଢ଼େଇବାର, ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ସେ ଆତ୍ମା, ସଂସ୍କାର ତ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ନାମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ନିରାକାର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେଠି ସବୁ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ, ଶରୀରକୁ ନେଇ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ନିରାକାର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଶୁଣିଲା ପରେ? ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ନିରାକାର ପିତା ଆସି ଆମକୁ ଏ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ତ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବା ଗର୍ଭକୁ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଉପରୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସିଥାଏ। ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ ରଜ ପ୍ରଧାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଫ୍ରେଶ୍ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସିଥାଏ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଥାଏ ସେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସତପ୍ରଧାନ ଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁନି। ଏଠି ତ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ, ନାଇଁ କି? ଆରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିକର୍ମ କଲା ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ସତ୍ୟତରେ ତାର ବିକର୍ମ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ପରେ ଆସିଲେ। ଭାରତବାସୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ତେବେ ଶିବବାବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିବବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ଏବେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏକ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଅଲଗା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ମହିମା କେବଳ ଶିବଙ୍କର, ଯିଏକି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୁନିଆକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରୁଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମ ସରିଲା, ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ? ଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ? ବାବାଙ୍କୁ। ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟିଯାଏ, ଏସବୁ ହେଲା ପୁଣି ବେହଦ୍ର କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ତ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାବଣ କ'ଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରୁଛି ରାବଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାରତ ବିଲକୁଲ ହିଁ କାଙ୍ଗାଳ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅପମିଶ୍ରଣ, ଚୋରି, ଠକେଇ ଆଦିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା କାମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବା। ଶରୀର ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେବେ ବିକାର ବିନା ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା।
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ନ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେନି? ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି? ଯେବେ କି ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ତଥା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିକାର ନଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ଯେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ କଲା ତାକୁ ପୂଜା କଲେ, ଯେ ଦୁନିଆ ନର୍କ କଲେ ତାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁନିଆ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୈବୀ ପାବନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଇଏ ନର୍କ ଦୁନିଆ, ये आसुरी दुनिया, ये तम प्रधान दुनिया, ये छी दुनिया, ये दुनिया एमती भावना क्या भीतर अच्छे जे प्रतिदिन पाठ पढ़े। एमती बहुत अच्छा जो मैंने कहती अमुक जगह कौन विद्यालय अच्छी, अरे हेड ऑफिस अर्थात मुख्यालय तो अच्छी ना, तुम्हें आसी एठारू डायरेक्शन नहीं जाओ, किसी बड़ कथा तो नुह। हेडक्वार्टर को जाई मत डायरेक्शन नहीं पारे, आश्रम थी आगे जावा कि किसी भी बड़ कथा नुह। सृष्टि चक्र ज्ञान को गोटे सेकेंड बुझे दि जाए। सत्य त्रेता जुग अतिवाहित है पुणी द्वापर कली जुग आसला एवं ताहा मध्य समाप्त होगा। एवं संगम जुग, आगामी नुआ दुनिया को जीवाई पाठ पढ़िया पड़ो। संगम में कहीं पाठ पढ़ु, आगामी नुआ दुनिया को जीवाई आम ए पाठ पढ़ु। कहीं ये संस्कार और नुआ दुनिया काम आसो कि तो नुआ दुनिया दैवी संस्कार धारण करने बाबा डेली आसी आम पाठ पढ़ाऊँ। एठारे पाठ पढ़ार अधिकार समस्त रही। कई कहते बाबा मु चाकरी कर, अच्छा गोटे सप्ताह ज्ञान आहरण कर पुणी चली जाओ, मुरली मिलज। किंतु प्रथमे 7 दिन भट्टी निश्चित रही हेब। मझे सीना टे बंद कर दे क्लास, 7 दिन कोर्सटा कंप्लीट कल तो बुझिया। जदियो 7 दिन आसबे किंतु समस्त बुद्धि एक सामान नुह। 7 दिन कोर्स कले मध्य समस्त बुद्धि एका परिकी ना। 7 दिन भट्टी रहा अर्थ काहारी कथा मन न पड़िया, क्या सहित पत्र व्यवहार न हो, किंतु समस्ते एका भली तो बुझीपारे ना। एठारे पतित मानक पावन हेबार अच्छे। ये पतित पणिया मध्य एक रोग अटे। मनुष्य अधाकल्पर महारोगी अटंती। पतित पणिया गोटे रोग, आ मनीष मैंने अधाकल्प है गोटे गोटे महारोगी। तेणु से अलग रखा है। महारोगी मानू आमको सब अलग रही अच्छे। से माने महारोगी है आमको महाजोगी होबार अच्छे ना नहीं। से रंग आमको न लगू, रोगीर रंग आमको न लगू। तेणु से अलग रखी हम जपरी का संगठन रे न मिसबे है। भल पुरुषार्थी संगठन रे मिसिले संग दोष लगी ना, रोग लगी आउे। देह को रोग लगी ता सहित रही से रोग आम डेउछ ना। से शरीर रोग, ये मनर रोग। जेपरी क्या संगरे न मिसबे, बाहर गले उल्टा सीधा खाद्य खाइबे, पतित मानकर हाथ खाद्य खाइबे। सत्य जुगरे देवता माने पवित्र अटंती ना, से देख विशेष मंदिर तैयारी होछि। देवता मान को पुणी पतित मान छुई पारे ना। देवता मान मूर्ति, देवता मान एत पवित्र थिले जे तांकर मूर्ति को पवित्र कहीकि से मूर्ति मध्य किए छुई पारिएनि। एबे तो मनुष्य माने बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी अटंती। से मूर्ति केते पावर थिला, एबे मनीष चैतन्य रे बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी अटंती। समस्तंकर शरीर विष, सबु मनीष भ्रष्टाचार, समस्त शरीर विष अर्थात विकार जन्म हो। तेणु एमान को भ्रष्टाचारी कह जाउछि। सन्यासी मानकर शरीर मध्य विषरु तैयारी होइछि। सन्यासी मध्य तो विषर जन्म होइछन ना। बाबा कहते प्रथमे प्रथमे आत्मा को पवित्र हेबाकु पड़ियो, पुणी शरीर मध्य पवित्र दरकार। से पुराणा अपवित्र शरीर सब विनाश होइछि। एबे समस्त घर को फेरी जीवाकू हेबो। यह हूँ विनाशर समय। एबे समस्त पवित्र होई फेरी जीवाकू हेबो। भारत रे ही होलिका दहन पर्व पालन करथांती नहीं कि समस्त घर फेरियार अच्छी ना पवित्र होगी। से होलिका पालन कर होलिका दहन पतित मानू जमती विनाश सहित विनाश करने। एबे
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବିନାଶର ସମୟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶରୀର ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି ଶରୀର, 5 ତତ୍ତ୍ୱ ତମ ପ୍ରଧାନ, 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ତ ଲାତ ମାରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁର୍ଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ସହର ଆଡ଼କୁ, ପାଦ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ମୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ ନା, ତ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ଏବଂ ପାଦ ଦୁଃଖଧାମ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ତାହା ତ ମୁର୍ଦାର କଥା। ଏଠାରେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିଠା ଘରକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମିଠା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ବାବାସ, କାହିଁକିନା ଏ ଚକ୍ଷୁରେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଖିରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ମିଠା ଘରକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମିଠା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ବାବା ଆସି ସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅଟେ। ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ କରିସାରିଲେ। ନାଟକ ସରିଲା ମାନେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ କରିସାରିଲେ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଥିବ। ଇସଲାମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର କମ୍ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଶିଖ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 500 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲା, ସେ କେବେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ କି? ନେଇପାରିବେନି। ହିସାବ କରାଯାଏ 5000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 500 ବର୍ଷରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ମାତ୍ର 12-13 ଜନ୍ମ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ? ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବଡ଼ ହେବେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବେ, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ? ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ହିସାବର କଥା ନା। ଏଥିରେ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ, କିଏ କେତେ ନ ଜନ୍ମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବନି, ନାଇଁ କି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 84, ମିନିମମ୍ 1, ବାକି କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ସଠିକ୍ରେ କହିହେବନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାକି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ଯୋଗ ସାଧନାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ସହଜ ରାଜଯୋଗ, ଯାହାକୁ ବାବା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତ ଯୋଗ ବଳର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହଠଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ବଳର। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ପୂଜାରୀ ମାନେ ତ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ପବିତ୍ର ପୂଜାରୀ ମାନେ ବି ତ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଦେବତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପତିତଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା। ଏବେ ତ ଆମେ ପାବନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ସେଠାରେ ତ ପୂଜା ଆଦି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୂଜା ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିନି। କେଉଁଠି?
कौटी सत्य जुगरे त्रेता जुगरे पूजा करियार किसी आवश्यकता ही रही कहीं समस्त सद्गति मिले समस्त सुख शांति संपत्ति परिपूर्ण होगी से समस्त सद्गतिदाता हेले ही एकमात्र बाबा तांको ही भोलानाथ कहुए मु आसी पतित दुनिया पतित शरीर पतित रावण राज्य को हाँ काशी शरीर मध्य प्रवेश करी मुरली शुणई पारि यार अर्थ एपरी नुह मु सर्वव्यापी प्रत्येक भितर तो निज निजर आत्मा रही ना सब तो शरीर जार तार आत्मा अच्छे बाबा कहीं समस्त शरीर अभिनय करे सर्वव्यापी कहीं हे फर्म रे मध्य लेखाई नि जाए जे तुम आत्मा मानकर पितांकर नाम कौन किंतु से कथा कहीं बुझी पारते ना आत्मा मानकर पिता तो जड़े ही अटंती जड़े ही होइथिबे आमे सब आत्मा भाई भाई एवं आम समस्त आत्मा मानकर पिता नहीं नहीं आम सब भाई भाई आम सब आत्मा मानकर पिता किए जड़े शिवा भाई अटंती तांकठारु ही जीवन मुक्तिर वर्षा मिलता है सी ही मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक अटंती जे कि सबु आत्मा मान को मिठा घर बा शांति धाम को नहीं जाए से पुराणा दुनियार विनाश होता है जपरी होलिका दहन होता है सेपरी शरीर सब समाप्त हो जाए बाकी सब आत्मा माने निज निज घर को चली जाए सत्य जुगर तो बहुत कम आत्मा रही तो बुझा दरकार जे स्वर्ग स्थापना किए कराउछन्ति एवं कली जुगर विनाश किए कराउछन्ति कह जाए स्नेह कले स्नेह मिली थाए बाबा कहते जो मैंने मो अर्थे मनुष्य को देवता करियार बहुत सेवा करते से मोर अधिक प्रिय होता जो मैंने मो अर्थे मनुष्य को देवता करियार बहुत सेवा करचन्ति बाबा कहले से मोर अधिक प्रिय होता से बाबा कौन टाइटल दौरान गुरु भाई मु जो आसन रे बसची से माने मो आसन रे बसी पारे अच्छा जो माने पुरुषार्थ करे से माने उच्च वर्षा पाए वर्षा आत्मा मानन को परमात्मा पितांक ठारू पाइबार अछि सेथि पई आत्मा अभिमानी हेबा को पड़िबो कई तो बहुत भूल मध्य करछन्ति पुराना अभ्यास सब मजबूत हो जाउछि के तो आत्माभिमानी होबा पे अभ्यास करछन्ति के तो पुराना जो विकर्म कर दिछन्ति ताइरे आगाउरी ता विषय भावुचन्ति पुराना अभ्यास को सब मजबूत हो जाए तेबे केते बुझारे मत बदलु जहाँद्वारा निजर ही पद को कम कर दूसरी नहीं कि बाबा कौन कहले किए बहुत भूल करछन्ति जहाँद्वारा पुराना अभ्यास सब मजबूत हो जाउछि तेबे केते बुझेले मध्य बदलु नांती ताहा द्वारा निजर ही पद को कम कर दौरान जे जति पुरुषार्थ कर पाए ना पुरुषार्थ कम करें प्राप्ति मध्य कमी जीव ना अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर 1 कौन सी कथार तर्क वितर्क करी निजर समय को नष्ट करिवार नाही को विषय आज बाबा कहले कौन सी कथा तर्क वितर्क करनी बाबा कहले को धर्मर लोक केते जन्म नौचंती तार किसी सठिक नाई ना ख्रीस्टियन लोक केते जन्म नौथे द्वापर आइले तो 84 माने नेबेनी तार अधा नेबे सिख माने एबे 500 वर्ष है तांके आसले तांके आउरी कम जन्म नेबे 10-12 जन्म नेबे सेथिपई का को कथा नहीं जुक्ति तर्क करनी व्यर्थ कथार बुद्धि अधिक न जाओ आम व्यर्थ कौन व्यर्थ कथार आमर बुद्धि अधिक न जाओ जते दूर संभव जोगर यात्रा रही निजर विकर्म विनाश करियार अछि आत्माभिमानी होई रहिबार अभ्यास करियार अछि जते दूर संभव जोगर यात्रा रही कि निजर विकर्म विनाश करियार अछि आत्माभिमानी होई रहिबार अभ्यास करियार अछि मेन है आमको आत्माभिमानी रहियार अभ्यास करियार अछि कारण बाबा आत्मा को आत्माभिमानी करने ही पाठ पढ़ाऊँ आम कॉलेज को आसु एटा विश्वविद्यालय एटिक आसु गोटे पाठ पक्का करने जे मु आत्मा मु शरीर नुह शरीर तो ना बदलुची किंतु आत्मा तो सब आत्मा आगा आत्मार अलग कौन ना अच्छी बदलुची कि नाई ना सेकेंड पॉइंट यही पुराना दुनिया निजर मुह मोड़ी ने नहीं कि शांतिधाम एवं सुखधाम को मन पकड़ कौन उदाहरण देले बाबा
ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଲେ? ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମନ ରଖିଆ ବୁଝିଆ ଆଲିରେ। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବାବା? ବାବା ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ମଢ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତା ମୁହଁଟା ସହର ଆଡ଼େ ଥାଉଛି, ଘର ଆଡ଼େ ଥାଉଛି, ପାଦଟା ମଶାଣି ଆଡ଼େ ଥାଉଛି। ତାପରେ ମଶାଣି ପାଖକୁ ନେଲା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଟା ମଶାଣି ଆଡ଼େ, ପାଦଟା ଘର ଆଡ଼େ ସହର ଆଡ଼େ ଥାଉଛି। ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ପରମଧାମରୁ, ଏବେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେବେ ପରମଧାମରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁହଁଟା ଏପଟେ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ଟା ସେପଟେ ଥିଲା। ଏବେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା ନା, ଏ ମୁହଁଟା କୁଆଡ଼େ ରଖିବାର ଅଛି? ପରମଧାମ ଆଡ଼େ, ଗୋଡ଼ଟା ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ। ହଁ, ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ନା, ପୁରୁଣା ଘରୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ବରଦାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯିଏ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବା, ମାୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ? ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର। ମୁଁ କେଉଁ କୂଳର? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟି ରଖିରି ରାଜା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲେ, ଏ ପଥରଟାକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପଥରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଦୁବଲା ପତଲା ଲୋକଟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଜଣ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି ତାର ବଂଶର ତାର ମହିମା କରୁଥିଲେ। ସେ ମହିମା ଶୁଣି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଇଏ ମୋଟା ମୋଟା ଯାହା ପଳେଇଲେ, ପତଳାଟା ଆସି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମହିମା କଲାବେଳୁ ମହିମା କରି କରି ସେ ନଶାରେ ସେ ପଥରଟାକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳର, ତାର ମହିମା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତୀ ଗୋଟେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବଡ଼ ବିଶାଳ ହାତୀ, ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହାତୀ ଯାହା ବଡ଼ ବିଶାଳ ନା, ତ କେତେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିଲେନି। ରାଜା ନ ପାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ପଚାରି, କ'ଣ କରିବା? ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହାତୀ, କିଏ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଜୁଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଅ। ତ ଯେମିତି ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇଲେ, ହାତୀ ନିଜେ ସେ ପଙ୍କରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତୀ କିନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଆଳିଆ ସେ ପଙ୍କରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲି ଯେତେବେଳେ ତା କାନକୁ ବାଜୁଥିଲା, ସେ ପଥରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସ୍ମୃତି। ମୁଁ କେଉଁ କୂଳର? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର। ଯଦି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥି ହୁଅ। ସ୍ମୃତିରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିପାରିବା ନା। ଆଗୁଡ଼ା ଭାବିदा ମୁଁ କରିପାରିନି, ସାରା ଦୁନିଆ ଏକାଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଏ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମନରେ ହାରିଯାଇଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରିବି ମାନେ, ସେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କାଲା ହେଇଯିବ। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କହ, ମୁଁ କରି ମାନେ ତ କରିବେ। ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ଥି ଆଣିଦେଉଛି। ସମର୍ଥି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ଯଦି ସମର୍ଥି ପଳେଇ ଆସୁ, ମୁଁ ତ କରିଦେଇପାରେ, ମାନେ ମାୟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମାୟାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ମୃତି ଯେପରି ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍ମୃତି ସେମିତି ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ କରିପାରିବି ମାନେ ସେ ଚେହେରା କେମିତି? ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଡାଉନ୍ ଚେହେରା ରହିବ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ସ୍ମୃତି ରହିବାର ଅଛି? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ବଡ଼ ମାନେ ବଳଶାଳୀ ରାଜା। ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସଂଖ୍ୟକରେ ସୈନିକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ହାରିଯିବି, ଆମେ ତ ହାରିଯିବୁ, ହାରି ତ ଯିବୁ, ମରି ତ ଯିବୁ, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିବା? ସନ୍ଧି କରିଦେବା, କେତିକି ହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା। ରାଜାଙ୍କୁ ତ କେବେ ପସନ୍ଦ କି ହାରିବା ପାଇଁ? ସେ ତ କହିଲେ ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆମର ସୈନିକ, ଆମର ସେନାପତି ହେବ।
ए सैन्य जाग देखिले साधु आमर सैन्य हिरे आम कौन करिए साधु कहे जीवा पूर्वर मंदिर को जीवा मंदिर जाइए गोटे टंकाड़ी पकेया है जदि चित्त आसला ताहले आमे जितिया हारले माने आमे हारिया माख आसले हेले से पकेले जिन पकेदेले कौन आसला चित्त आसला तो आम तो जित्यु मन रे कौन रहा चित्त पड़ा माने आमे जित्यु जोश रे पूरा युद्ध कले समस्त युद्ध रे जितिले आउ तो रिटर्न रे कोठी गले मंदिर गले रिटर्न जो मंदिर रो जाई देखी जाइतला आउ थे से मंदिर रिटर्न गले एबे सी आउ थे से कॉइनटा पकेले आउ थे चित्त पड़ला कहले देखो ए कॉइन रे दीपटे चित्त आगा अछि माख नाई स्मृति स्मृति विजयता आमर जन्मसिद्ध अधिकार कहले बुझा पड़ियोनी किछ गोटे करिके देखे देले कौन हेले खाली गोटे टेक्निक आम मन को सेमती गोटे टेक्निक दबार अच्छी बाबा सबुदिन नुआ नुआ टेक्निक सब आमको दौरान जे ध्यान दे मुरली शुणा से जिनसटा चिंतन मंथन करवा ताले गंजे पिला भाया नशा आमको चढ़ आ जो शुणी देकरी बाबा तो कहते बाबा कौन जन्म नौचन ना खाऊन ना पीऊन तांको कौन जनाए दुनियार कथा आमको पचारे आम कहू केते कष्ट ए संसार बंचवा नहीं कि स्मृति शक्तिशाली करार अच्छे सर्वदा स्मृति शक्तिशाली से शक्तिशाली स्मृति रहिबा दरकार जे ईश्वर जन्म जे पर्यंत रही से पर्यंत प्रति मुहूर्त प्रत्येक संकल्प एवं प्रत्येक कार्य ईश्वरीय सेवारे उपस्थित रही मु आत्मा जेबे जे मोर शरीर अच्छी मु मोर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक वचन प्रत्येक कर्म ईश्वरीय सेवारे उपस्थित रही प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक संकल्प यह मोर ईश्वरीय कूल अटे मो कूल मु सब प्रस्तुत यहाँ मोर ईश्वरीय कूल मो कूल जमी बापा माँ तांको परिवार सब प्रस्तुत ना नहीं मो परिवार ना मो परिवार मु करनी किए करियो सेमती मोर ईश्वरीय कूल ना मोर ईश्वरीय कूल मु करनी किए करियो यह मोर ईश्वरीय कूल अटे यही स्मृति रूपी आसन समस्त दुर्बलता समाप्त कर दो केते प्रकार नेगेटिव थॉट्स अच्छी ना 63 जन्मर देह अवमान संस्कार अच्छी तो से सब कटियो केमती गोटे संकल्प द्वारा कौन मु ईश्वरीय कूलर मु ईश्वरीय कूलर आ मते प्रत्येक संकल्प प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक कार्य ईश्वरीय सेवार उपस्थित रहिबार अच्छी उपस्थित रहिबार अच्छी ताहले समस्त दुर्बलता आमर समाप्त कर दो ए गोटे स्मृति आमर सब दुर्बलता को समाप्त कर दो स्लोगान सत्य समय अनुसार आपे आपे प्रमाणित होता है ताकू प्रमाणित कर आवश्यकता ना को भी कथा मु राइट ओली प्रमाण कर आवश्यक ना आम राइट थे मत जिद्दी कले माने आम तो रंग हेले ना जिद्दी रे केबे सिद्धि करा जाए कौन कथा को से बाबा कौन कहते सत्य समय अनुसार आपे आपे प्रमाणित होता है ताकू प्रमाणित कर आवश्यकता ना नदी तो नदी आगा पहाड़ तो पहाड़ आगा पहाड़ ली प्रमाणित करने जुक्ति करने किसी आवश्यक ना ना अव्यक्त इशारा महान होगापी मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर अधिकांश पिलांक पाखक सेवारे बाधा सृष्टि करने विघ्न आसता है मुझे करी मुही करी एभली मु पुणी आसवाक कहुए ज्ञानर अभिमान जो भी आम कर जहाँ भी करुचु सेवा मुही करुची ए कामटा मुही करी बाबा कहले आकु कहुए ज्ञानर अभिमान एभली मु पुणी आसवाक कहुए ज्ञानर अभिमान बुद्धिर अभिमान सेवार अभिमान मु कर मु आगा करी कौन कौन कहले बाबा एडा कहले ज्ञानर अभिमान बुद्धिर अभिमान तृतीय रे सेवार अभिमान मु आगा सेवा करुच्ची मोर आगा बुद्धि बेसी नहीं कि मु आगा बड़ ज्ञानी ए सब रूप ही विघ्न आसी थाए विघ्न आउ कौटू बाहर आसुनी ए जो मनर अहंकार जो आम विघ्न आसूची तेणु ए प्रकार विघ्न गुड़ी को समाप्त करने सर्वदा गोटे शब्द मन रख जे मु से ईश्वरीय कूल पलैला वरदान रे हाँ तो मु किए मु निमित्त अटे बाबा जदि करुचन मु निमित्त हेली ना
ମୁଁ କରୁଛି ନା ଅଭିମାନ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଏ ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ନିମିତ୍ତ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନମ୍ରଚିତ୍ତ ଏବଂ ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ। ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନମ୍ରଚିତ୍ତ ଏବଂ ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଧାରଣା କରିବା ପଏଣ୍ଟ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଧାରଣା କରିବା ତାହେଲେ ବାତାବରଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ଧାରଣା କରିବା କହିଲେ? ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିରାକାରୀ। ନିମିତ୍ତ ଭାବିଲେ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନମ୍ରତା ଆଉ ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ। କୌଣସି ଘଟଣାରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ବେଶୀ ଚଲେଇବାକୁ ହେବନି। ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ ହେଲେ ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରେ। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଆଗ ବାତାବରଣରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଗ ବାତାବରଣରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିଲେ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ। ତିନିଟା ବାବା ପାଠ ପକ୍କା କରାଉଛନ୍ତି ନା। ତ ଆଜି ବାବା ତା ସେଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମିଶେଇଲେ? ନମ୍ର ହୁଅ, ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ। ବେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଅନି। କାହିଁ ନା ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ନା। ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଇବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? ବାବାଙ୍କର। ବାବା ସଂକଳ୍ପ ଚଲେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ